Bukin kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag city pride ko ng estudyante nga. Lawin na marawin. About La. Ay, ala, kiss. Ala, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus La. Christ. Kiss. Lang, naglinog lang. La. Jesus Christ, yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, maliko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Shh. Lord. Lord. Ito, sabi nga ito. Wala. Away, car. Sabi nga. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Pizza. Oh, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Ha? Wait lang, tawag kang manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog jud kaayo siya lang. Naguyog. Ha? Naog to sis. Naguyog gihapon siya. Wait sa Ay, kung ang tasap akong lipat bag. Lang ipawon ang sakyanan lab. Naog sis.